बर्तमान मोर बिरचाली कटा और दाना माने मिसिकी गोटे गाई को खाଇବା तैयारी गला। बर्तमान ये खाइबाटा को नहीं गाई मान को दबा देखिया गाई मानकर खाइबाटा को प्रकार होउछि माने देछि ना नाही। देखंतु को भला खाउचंदी गाई माने आउ आपण माने देखुचंदी को भला खाउचंदी गाई माने आपण माने भी भला घरे करी दियंतु। आपण माने जदी गाई थिबो नल जदी बाहर को अलगा गाई भी बाहर गाई बुलचंदी से मानक भी करी दियंतु। जदी आपण जदी देई परिबे आपण सख्य अनुसार जा भी देला आपण पई भलो। मु फास्ट दीटा गाय देछि आ गोटे गाय के दे दी तापरे ते बंकर आपण माने त देखिले मु कोबला खाया पे देली गाय मान को। आपण माने भी जदी छुट्टी दिन रे आपण मान घरे रहउचंती ताले एम्ति गो माता सेवा करंतु आ से मान भी ताले आपण माने भी। हाय गाइस बैक टू आवर चैनल अभिषेक दास ब्लॉग। आई होप आपण माने बहुत बढ़िया थिबे। मु तो भगवान कृपारु आपण मान को भलो पाइबारु बहुत बढ़िया अछि। आज ये ब्लॉग टा करिवार आज होची सबटा गोटे स्पेशल ब्लॉग आ ए ब्लॉग रो करिवार एजेंडा होची आज फास्ट माने मोर गोटे आगुरु गोटे इच्छा थिला कि जो गाई मानकर सेवा करबा तो बाहर बुलिकी गाई मानकर सेवा करबा तो ते संभव हो नै। देखिबा टाइम देखि कोन करबा किंतु घरे जो गाई अछि आगे से मानकर सेवा करबा। मोर तो वर्तमान छुट्टी कॉलेज वर्तमान क्लास नै आउ ट्यूशन भी बंद अछि तो सेते मु भाबिली गाई मानकर किछि काम करबा। आज मु गाई मानकर डे 1 आज मु स्टार्ट करछि डे 1 जेते पर्यंत काम करथुमी डे सेति चलीबा। डे 1 रे कोन करबा ना गाई मानक आज खाए पे देमी आ कोन कोन खाए पे दोछि केमिति दोछि आ सेटा आपण मानक देखेबी। आपण मान देखिबा इंस्पायर हबे आ आपण मान भी बला गाई मानकर सेवा करिवे। चलंतु वीडियो टिको स्टार्ट करबा। एटा होछि एटा को कोनते बिरचाली आ ये तो होछि छण। बर्तन ए छण को आ बिरचाली रे हम कोन करबा ना एमती भलो भाबे याको के काटी नबा ए छोट छोट हल्का हल्का करी काटी नबा जागा कि तांके खाइया पे कि सुविधा हबो। ए भला भलसे आगे हम काटी नबा एमती माने बहुत गुडे छण काट नबा 7-8 बेडा छण काटी सारी आपण मानु देखौछि। फास्ट हम कोन करबा ना जो बिरचाली रे जो काटी के रखितले जो कुटा को वर्तमान नंदा भितर पुरे दबा। फास्ट जो परिमाण रे आपनकर जो गाय को जेते खाइबा दबा कथा तुम जेतेरा गाय थिबे से अनुसार आपण काटी थिबे। मु भी पछरे पुरे भी नंदा जागा धरिबनी फास्ट सुखिला बोली अधिक देखा जिवो तपर आपण पानी ढाल देबे से बर्तन पूरा कमी जिवो। एई भले आपण छोटो छोटो करी काटिबे। दुकान जे कहे बिरचाली गोटा लुहा दुकान से दे देबे आपण को। तापन आपण एथिरे गोटे बाल्टी रो पानी फास्ट दे देबे टिके दबी जिबा पई छण गुडा टिके। तापर आ गोटे बाल्टी पानी आथिरे आपण ऐड करिवे। आ गोटे पानी बाल्टी ऐड करूची आ टिके आपण आकु भलो भाबरे टिके एमि दबेई देबे। हलो टे तळ उपटे कर नेबे नल दिन छोटा दबी गला जमा। भलो भाबे तळ उपटे कर नेबे नले पानीटा भलो भाबे सब बडे मिक्सिंग हबो ना। तापर आपन टे छाडी देबे ये टिके भलो भाबे भेदिला पर्यंत आपन टिके छाडी देबे। आपरे मु गोटे कंसा चोकोड ऐड करली। आपन चाहिले आपनकर क्वांटिटी अनुसार आपन चोकोड ऐड कर परिबे। तापर एमिति मिक्सिंग कर नेबे। तापरे एथरे देखंतु एटा होची किछि खड़ी दाना आ किछि मुग चुन्नी आ किछि आपण माने को गो खाद्य दुकान ने कहले आपण आराम से को पाई जिबे अवेलेबल अछि। आ मुग चुन्नी आ मक्का गुंड आ खड़ी दाना किछि आपरे एमिति पके देबे। तापरे भलो भाबरे आकु के मिक्स कर नेबे।
ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଥିରେ କୁଣ୍ଡା ବି ପକାଇ ପାରିବେ, ଯଦି ମୋ କତିରେ କୁଣ୍ଡା ଆଭେଲେବୁଲ୍ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କୁଣ୍ଡା ପକାଇ ନାହିଁ। ଆକୁ ଆପଣ ଭଲକି ଯଦି ନ ଗୋଳେଇବେ ତାହେଲେ ଭଲସେ ମିକ୍ସିଂ ହେବନି କି ଗାଈମାନଙ୍କୁ ଭଲସେ ଖାଇବେନି। ତାପରେ ମୁଁ ପଛରେ ଆଉ କିଛି ଆଡ୍ କଲି ଚୋକଡ଼ ଏଠି। ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବେ, ଜମା ବି ଭଲ ହେବନି ମିକ୍ସିଂଟା, ଆଉ ଗାଈ ବି ଭଲ ଖାଇବେନି ଜମା ବି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଳା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଏ। ତାପରେ ମୁଁ କିଛି ପାଣି ଛିଞ୍ଚି ଦେଲି ଉପରେ, କାରଣ ୟାକୁ ଟିକେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଇଏ ଭଲ ଭାବରେ ଭିଜିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 10-15 ମିନିଟ୍ ଟିକେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଇଏ ଭିଜିଗଲା ପରେ ମାନେ ଟିକେ ନରମ ହେଇଗଲା ପରେ କୁଟାଟା ତାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ। ସେଥିପାଇଁ 15-20 ମିନିଟ୍ ୟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା, ଇଏ ଭଲସେ ଭିଜିଯାଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ବିଟଚାଲି କଟା ଆଉ ଦାନା ମାନେ ମିଶିକି ଗୋଟେ ଗାଈଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ତିଆରି ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଖାଇବାଟାକୁ ନେଇ ଗାଈମାନଙ୍କୁ ଦେବା, ଦେଖିବା ଗାଈମାନଙ୍କର ଖାଇବାଟା କେଉଁ ପ୍ରକାର ହେଉଛି, ମାନେ ହେଇଛି ନା ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉ ଭଳିଆ ଖାଉଛନ୍ତି ଗାଈମାନେ, ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ଏଭଳିଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି କୋଉ ଭଳିଆ ଖାଉଛନ୍ତି ଗାଈମାନେ। ଆପଣମାନେ ବି ଏଭଳିଆ ଘରେ କରିକି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଗାଈ ଥିବ, ନହେଲେ ଯଦି ବାହାରେ କେଉଁ ଅଲଗା ଗାଈ ବି ବାହାର ଗାଈ ବୁଲୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବି କରିକି ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଯଦି ଦେଇପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ସକ୍ଷ ଅନୁସାରେ ଯାହା ବି ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ। ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ 2ଟା ଗାଈଙ୍କୁ ଦେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଈକି ଦେବି ତାପରେ। ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ ମୁଁ କେଉଁ ଭଳିଆ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଲି ଗାଈମାନଙ୍କୁ। ଆପଣମାନେ ବି ଯଦି ଛୁଟି ଦିନରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏମିତି ଗୋମାତାଙ୍କ ସେବା କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ପେଟ ଭରି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ କିଛି ନହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନକୁ ତ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ଆଉ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ମୋ ପାଖରୁ ଯଦି ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ହେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ବି ଏଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ। ସେଥି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ସେଥି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।